बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुबई में चंद दिन पहले अल रास एरिया में एक वाक़या बड़ा ही दर्दनाक पेश आया। इस वाक़े में 4 इंडियन, 3 पाकिस्तानी, 6 सुडानी, एक कैमरून और एक इजिप्शियन और एक जॉर्डियन, ये तमाम के तमाम 16 लोग बेचारे वफात पा गए और आग लगी है। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्दनाक मामला ये है कि बाकियों के बारे में भी सूरत हाल डिफरेंट है, लेकिन जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ है, आप यकीन कीजिए इतना दिल दुखा है। और दुबई के जो किंग हैं ख़ास तौर पर और उनके बेटे, वो शदीद इस बात पर दुखी और अपसेट हैं। और इस सूरत हाल में उन्होंने दुबई की कई बिल्डिंग्स को, यानी जहाँ पर मेजरमेंट्स नहीं थे, सेफ्टी मेजरमेंट्स और चीज़ें नहीं थी, उनके हवाले से पूरी क्लियर मालूमात लेने का फ़ैसला किया है कि जहाँ जहाँ हालात ख़राब हैं या कोई स्टैंडर्ड के मुताबिक सेफ्टी नहीं है, उसको देखा जाए। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर, एक ऐसी दर्दनाक खबर है कि जिसमें 4 कज़न्स रहते थे। उनमें से एक कज़न नमाज के लिए गए, फिर आगे उनकी आंख लग गई, एक जगह वो सो रहे थे नाइट ड्यूटी करने के बाद। और उनमें से 3 कज़न इमारत के अंदर जब बिल्डिंग में आग लग रही थी, और वो चारों के बेसिकली पाकिस्तानी थे, उन्होंने अपने एक कज़न जमील को, यानी उनमें से एक कज़न बिलाल ने अपने कज़न जमील को कॉल की और उसको कॉल करते हुए चीखता रहा और कहा कि इधर आग लग गई है। उसे कहा यार बचा ले मुझे, हम लोग मर जाएंगे, ये आग लगी, किसी भी वक्त मर सकते हैं, दम घुट रहा है, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि फ़ोन की लाइन कट जाती है और उसके बाद एक धमाका सा होता है और उसके बाद वो बेचारे इस दुनिया से रुखसत हो जाते। अब ये सूरत हाल आप सोचिए ज़रा, इतनी दर्दनाक है कि असल में बिलाल और जमील ये नाइट ड्यूटी करके आए। तो नाइट ड्यूटी करने के बाद उसने कहा कि मैं थोड़ी देर यहाँ पर रह लूँ, थका हुआ हूँ, मैं बाद में रूम में आऊँगा। ये 4 असल में कज़न थे, उनमें से एक कज़न आया नहीं। और उसके बाद उनमें से जो जलने वाले थे, उनमें से एक शख्स बिलाल ने जमील को कॉल की और वो चीखता हुआ, उसने उससे पहले 3 कज़नों को कॉल की, यानी दोबारा कॉल की, उनमें से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये पैदा होती है कि वो वहाँ पर गया, फायर ब्रिगेड का अमला। वहाँ पर ऐसी सूरत हाल होती है कि जब आप जाए तो अगर वहाँ पर सिक्योरिटी है, वो आपको अंदर नहीं जाने देते। वो कहते हैं आपकी सेफ्टी मेजर्स नहीं है, तो लिहाजा हम आपको जाने नहीं देंगे। अब वो बेचारा अमला तो आग बुझाने की कोशिश करता रहा, उस चक्कर के अंदर 16 अफराद जिंदा जल गए। और बाद में दुबई की डिफेंस अथॉरिटी ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि इस बिल्डिंग के जो स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट्स थे, जो कहा गया था, उसके मुताबिक उन्होंने नहीं रखे थे। और इस पर दुबई के किंग ने इंतहाई अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि बड़ी तकलीफ दे बात है। असल में दुबई की काफ़ी इमेज और चीज़ें बड़ी बेहतर हैं, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। असल में अल रास एरिया यहाँ पर सूक मार्केट के करीब लगता है, मिर्च मसालों का एरिया है। तो यहाँ पर जितने ज़्यादातर लोग रहते हैं बेचारे तारिकीन वतन है, यानी जो अपना मुल्क छोड़ कर आते हैं, और वो बड़ी तकलीफ़ में, चूँकि ये इलाका ज़रा सस्ता है, तो एक कमरों में 2-2, 3-3, 4-4 लोग इकट्ठे रहते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, तस्वीर आप स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, आप इसकी दर्दनाक सूरत हाल देखिए। इनमें से एक शख्स ने, आप अंदाज़ा कर लें कि वो अपने यतीम भतीजों को पाल रहा है और साथ उसके पूरी फैमिली है। यानी एक शख्स के 6 बेटे हैं, एक के 5 हैं, एक के 4 हैं, यानी बच्चे उनके इस तरह से हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बेवा भी उन्होंने छोड़ी है। यानी ऐसी सूरत हाल दर्दनाक है कि उनमें से एक शख्स ने अपने घर पाकिस्तान में कॉल करके कहा, उसकी 1 एकड़ ज़मीन थी और पता ये चला है कि मौसम ख़राबी है, तो वो आगे से कह रहा है कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। उसने कहा कि गंदम का मामला बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि आगे हालात ख़राब है। अगर मार्केट में कोई बेचने के लिए गंदम आता है, चूँकि ख़राब हो जाती है और जाहिर सी बात है मौसम जिस तरह का है प्रॉपर नहीं हो पाए, तो उसने कहा ख़रीद लेना, क्योंकि आगे आटे का रेट बढ़ रहा है, पाकिस्तान में कहत है, तो लिहाजा इसको ख़रीद लेना, हम रख लेंगे ताकि हमें साल में आटे के बहरान का मसला ना हो, पीछे फैमिली को तकलीफ ना है। यानी आप अंदाज़ा करें कि ये सूरत हाल है कि परदेश में जल रहे हैं और पाकिस्तान कॉल करके उनको फ़िक्र पड़ी है कि आटा नहीं मिल रहा, कि गंदम यहाँ पर ऊपर से बारिशें हो रही हैं। यकीन कीजिए कभी कभार दिल टूटता है, तकलीफ़ होती है कि पाकिस्तानियों के साथ हो क्या रहा है। एक पाकिस्तानी ने बात लिखी, उसने कहा यार हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है, हमारा भी हिसाब होगा आगे जाके। इतना जुल्म, इतनी तकलीफ,
یقین کیجئے اس دنیا کے اندر اتنا غم ہے کہ اگر کسی کو چوائس ملتی کہ اس نے اس دنیا میں اپنی مرضی سے آنا تو کوئی بھی نہ آتا. اتنی تکلیف دہ غم ہے کہ آپ اندازہ کیجئے آپ ایک شخص کو کال کر رہے ہیں اور کال کر کے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار میں مرنے والا ہوں, مجھے بچا لے, اور تھوڑی دیر پہلے آپ اسے زندہ صحیح سلامت مل کر آیا, ابھی اکٹھے اس کے ساتھ رہتے ہیں, اور آپ کو پتہ یہ چلا ہے کہ آپ کے 3 کزنز زندہ چل رہے ہیں سامنے بلڈنگ کے اندر اور آپ اس کو بچا نہیں سکتے. سوچئے اس کے اوپر کتنی کیا بیتے, وہ اس ٹراما سے کبھی باہر نکل سکے گا؟ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس میں کیا کہا جا سکتا ہے, یعنی قدرت اس میں کیا, اب لوگ اس صورتحال میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے. یعنی دبئی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں دنیا کی فائنسٹ سیفٹی ہے, وہاں پر آپ کو لائسنس نہیں ملتا گاڑی کا جب تک آپ سیفٹی میئرز کو پوری طرح اچیو نہیں کر لیتے, آپ ایک لیول پر نہیں پہنچ جاتے, آپ کو پتہ نہیں چلتا. وہاں پر تو ایسی صورتحال ہوتی کہ اگر لوگ گاڑیوں کی ٹکر ہو جائے تو کوئی ایک دوسرے کو نہیں کہتا تو میرے پیسے بھر, کیونکہ انشورنس ہوئی ہوتی ہے سب کی, بلیک پوائنٹس ملتے ہیں اور اس کے بعد معاملہ آگے چلتا ہے. تو انہوں نے میکسیمم دیکھیں دنیا کی 200 نیشنلٹیز کو لا کر انہوں نے آباد کیا ہے, اور جب انہوں نے آباد کیا ہو تو انہوں نے ہر طرح کی سیفٹی میئرز رکھے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پھر بھی لوپ ہولز رہ جاتے ہیں. اب خود انہوں نے کہا کہ انہوں نے وہ سیفٹی میئرز نہیں رکھے تھے, ظاہر سی بات ہے وہ کارروائی کریں گے, لیکن بیچاروں کا کیا؟ اب سوچئے ذرا کہ وہ بیچارے اپنا ملک چھوڑ کر گئے ہیں کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, لیکن وہاں سے ان کے گھر والوں کو جب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے کسی کا شوہر, کسی کا باپ, کسی کا بھائی وہ زندہ چل رہا ہے, آپ اس کو بچانے. دیکھیں عام روٹین میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کی مرضی, ایک بیچارہ زندہ چل رہا ہے اور اس شخص کو کال آتی ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں, کسی کو کال آ رہی ہے اور وہ کہہ رہے یار مجھے بچا لینا, میں مر جاؤں گا. اب وہ یہ بھی نہیں بتا پا رہا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا, بس وہ چند سیکنڈ کی ایک کال ہے اور اس کے بعد اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور وہ فکر مند ہے کہ پاکستان میں آٹے کی لائنیں چونکہ لگی ہوئی ہیں تو لہٰذا آٹا نہیں ملنا, تو میرے گھر میں میرے بچے نہ بھوکے مر جائے. ایک بیچارہ اپنے بھائی کو فالج ہے, اس کو پال رہا ہے, اس کے بچوں کو پال رہا ہے, ایک یتیموں کو پال رہا ہے, اور وہ سب کو چھوڑ کر, کسی کی ایج 38 سال ہے, کسی کی 28 سال ہے, یہ بیچارے چھوٹی ایج کے لوگ تھے, اور اس کے بعد وہ پردیس چلے گئے دھکے کھانے کے لیے. اپنے ملک میں کچھ بھی نہیں ہے اور وہاں پر دھکے کھانے کے لیے چلے گئے, اور پھر رو رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کر. وہ آپ سوچیے جس کی 5 بچے ہیں, بیوی کو چھوڑ کے, بچوں کو چھوڑ کے اکیلا وہاں پر دھکے کھا رہا ہے, زندگی جی رہا ہے. سوچیے اس کی کیا صورت ہے, کیا اس نے زندگی گزارنی, کتنا اس نے کما لیا ہوگا. جس کو یہ فکر لاحق ہے کہ یار گندم کا کوئی معاملہ ہے, آٹا نہیں ملے گا, میں کچھ گھر والوں کے گلوں, وہ بیچارے کے پاس کتنے پیسے ہوں گے. یہ اتنی دردناک صورت حالت, تکلیف دہ عمل ہے. اب یقین کیجئے جو پاکستانی باہر رہتے ہیں, آپ ذرا ان سے جا کر پوچھئے تو صحیح, ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے, وہاں پر کوئی اپرچونٹیز نہیں ہے. وہ بیچارے زیادہ تر یا تو شہروں کا رخ کرتے ہیں یا پھر وہ مڈل ایسٹ چلے جاتے ہیں, اور وہاں پر بھی جا کر وہ بس اتنی زندگی گزارے ہیں کہ بس ایک شخص نے قربانی دے رہا ہے تو پیچھے گھر والے چند لقمے کھا لیتے ہیں, اس سے زیادہ وہ بیچارے جوڑ بھی نہیں پاتے. آج آپ یقین کیجئے بڑی تکلیف دہ مناظر دیکھ رہے ہیں اور یہ چیزیں چل رہی ہیں, اور اس صورتحال میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ سارے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اس دنیا میں ہی چلے جانا, یہ ہو جائے گا. باتیں صرف رہ جاتی ہیں, ان کے بچوں کا کیا مستقبل ہے, کوئی حکومت کوئی کچھ نہیں کر سکتی. یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں کے حالات سے تنگ آ کر ملک چھوڑ کر گئے تھے. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.